السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سنخصص هذا الفيديو لتصحيح بعض التمارين الخاصة بالتنفس في أوساط مختلفة بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. فمرحبا بكم في قناة محمد الفيلالي. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص التمرين الأول. إذا عندنا التمرين هذا، عندنا بعض الوثائق دوكيمون 1 الريزلتا دي ميزور دو تونور اون او 2 اون دي اوكسيجين. عندنا لاكس الاول وعندنا لاكس الثاني. عندنا لاكس الاول العمودي كنسميه لاكس دي زوردوني، يعني لا كونتيتي دوكسيجين. وعندنا لاكس دي زيكس لي زاكس دي زابسيس سي لو طون اون مينيت. صافي. وعندنا جوج من المنحنيات ا نسميو هذاك ا سون كريكي نسميوه ا، و بي هو افيك كريكي، يعني لو بوكو ا و لو بوكو بي. وعندنا في الوثيقة دوكيمون 2 عندنا الريزلتا ديال لي تيست الو شو. ني في البوكال ا وضعنا دو شو، يعني الماء الجير كيكون لامبيد. وفي وضعنا في البوكال بي وضعنا فيه ان كريكي، يعني واحد الجرادة. واحد الجرادة، وبعد واحد المدة لقينا على ان لو دو شو صباح تروبل، يعني صباح عاكر. La question A, identifier que représente l'axe des ordonnées Y et l'axe des abscisses X des graphiques. Donc l'axe de l'ordonnée Y qui maintenant la quantité de l'oxygène, ou l'axe des X des abscisses qui maintenant le temps en minutes. Le temps une minute. La deuxième question. قال لك سيدي la question 2A. Décrivez la variation de la teneur en dioxygène en fonction du temps dans les deux bocaux. فلو فلوبوكال فلوبوكال A يعني sans كريكي. فلوبوكال A sans كريكي شنو كاين في عندنا واحد لا ستابيليتي، كاين واحد لا ستابيليتي ديال لا كونتيتي ديال الاكسجين ما تغيراتش مع افيك لو طون. Mais dans le boco B, là où on avait avec Kriki, on trouve une diminution de la quantité de l'oxygène en fonction de temps. Ça y est. Maintenant, je vais expliquer la différence constatée. Expliquer la différence constatée. يعني شنو وقع؟ علاش كاين اختلاف؟ كاين تما استقرار وتما كاين une diminution parce que le boco B ou bien le bocal B, on trouve, il existe un être vivant qui s'appelle le criquet. C'est-à-dire, le criquet, il consomme le dioxygène. يعني كيستهلك لنا الأكسجين. بينما في le bocal A, il n'existe pas un être vivant. Ça fait? Donc la quantité d'oxygène reste stable. Ça y est? J'espère que vous avez compris. Le 3. Comparer l'aspect de l'eau de chaud observé en présence de criquet à celui observé en absence de criquet. هكذا. دابا غادي نقارنو دابا ليطا ديال لو دو شو، يعني الماء الجير نقارنوه. يعني دابا غادي نقارنو ليطا ديال الماء الجير. عندنا في لو بوكال عندنا لو دو شو الي لامبيد. شنو كنقصدو بلامبيد؟ يعني صافي. وفي لو بوكال بي عندنا لو دو شو تروبل، يعني ان ماء الجير اصبح عاكر. صافي. دابا غادي نديرو لا كومباريزون، نقولو دون لو بوكال ا on trouve un eau de chaud qui est limpide, alors que dans le bocal B, on trouve que l'eau de chaud devient trouble. Ça y est, هذه هي la comparaison. يعني في le bocal A on a 100 criquets, وفي le bocal B on a un criquet. Ça y est. قالك B. Quelle information peut tirer de cette manipulation؟ شنو هي المعلومة اللي ممكن نخرجوها انطلاقا من هذه المناولة هذه؟ C'est que l'eau de chaud devient trouble, c'est-à-dire que il y a la présence de CO2, c'est-à-dire que le criquet il rejette le CO2 dans le bocal B, alors que dans le bocal A, l'eau de chaud
limpide, c'est-à-dire il n'y a pas la présence de CO2. Ça y est, car on a l'absence de l'être vivant. Ça y est. قال لك la question 4, qu'arrive-t-il à l'air pendant la respiration des criquets? C'est-à-dire que le criquet, elle rejette, pendant la respiration, elle rejette le CO2 et elle prend ce qu'on appelle l'O2. Ça y est. يعني أن le criquet يعني أن le criquet فهو يتنفس. C'est-à-dire elle fait des échanges gazeux entre leur milieu. C'est-à-dire elle prend l'oxygène et elle rejette ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone هو CO2. صافي اذا وصلنا لنهايه هذا التمرين هذا. غادي ندوزو دابا الان بالنسبه للتمرين الاخر، فهو تا هو مرتبط بالتنفس، لا respiration. Ça y est. Donc exercice de mise en évidence de la respiration chez un implante. Donc, on a le document 3, mise en évidence des échanges gazorespiratoires chez un végétal aérien. واحد النبتة هوائية. قبل ما ندوزو السؤال خاصنا نشرحو شنو درنا. واحد الأغطية، عندنا واحد الأغطية ودرنا واحد في على اليمين درنا واحد النبتة ودرنا فيها لو دو شو وحسبنا النسبة ديال الأكسجين في الأول، وحسبنا عاوتاني في اللي على اليسار حسبنا درنا واحد لو دوشو كيكون لامبيد يعني صافي، وما درناش واحد النبته. ومن بعد واحد المده حسبنا وعطيناهم عرضناهم بعدا للشمس، عرضناهم للشمس بجوج. وبعد واحد المده معينه ان الجهه اللي على اليسار في لابسونس ديال لي فيجيتون لو دوشو دوفيان لامبيد يعني بقى صافي، والنسبه الاكسجين بقات هي 20.9%. بينما في الجهه اليمنى اللي درنا فيها لو فيجيتال اون لا بريزونس دان فيجيتال درنا فيها لو دو شو ولا عاكر، والنسبه ديال الاكسجين ولات 17.2، يعني وقع واحد الانخفاض في النسبه ديال الاكسجين. صايي دونك قال لك اسيدي مونطري كو لي فيجيتو ريسبير، يعني يبين على ان هاد لو فيجيتال فهو يتنفس او بيان لي فيجيتو كتنفس. صايي دابا كي غادي نديرو نشرحوها. اذا حنا كنعرفوا ان النباتات شنو باش كتنفس شنو خصها الشرط الاساسي خصها الظلام، يعني حنا درناها في لو نوار يعني باش نحققوا التنفس. حيت الا حطيناها في الضوء شنو غادي دير؟ دير لنا العكس ديال لا ريسبيراسيون، سي لا فوتوسانتيز. صحيح دونك درناها في الظلام باش هذا شنو درنا. دونك باش نمونطريو على ان هاد لو فيجيتال كيتنفس شنو on a après certain temps on trouve que l'eau de chaud à droite que l'eau de chaud devient trouble, c'est-à-dire qu'on a la présence du CO2, c'est que le végétal elle rejette le CO2. Et on trouve aussi que la quantité de l'oxygène devient 17,2. C'est que une diminution de la quantité de l'oxygène dans le cloche à droite. C'est-à-dire que le végétal, lorsqu'on rejette le CO2, elle prend ce qu'on appelle le dioxygène, يعني l'oxygène. يعني كيطرح ثاني اكسيد الكربون، هادشي اللي ادى لو دو شو دوفيان تروبل، وخدا لنا الاكسجين. هادشي علاش صبحات انخفضت النسبه ديال الاكسجين، صبحات 17.2. دونك لو فيجيتال اي ريسبير بيان لي فيجيتون سون ريسبيري. صايي دونك وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم وهذا الشيء تفهموه. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وفي فيديو مقبل بحول الله. اعانكم الله ووفقكم.